How many pensioners have you been able to enroll? So currently in J&K, this is mostly defense centric. So defense में ज़्यादा हमारा होल्ड नहीं है, that is with the SBI. लेकिन अब ये एडवांटेज हो गया ना कि all the employees शॉल से स्वागत सम्मान करें। संयुक्त सचिव महोदय। धन्यवाद सर। Pensioners and other esteemed participants, a very good afternoon to all of you. It is indeed a privilege for me to be a part of this important program jointly organized by the Department of Pension and Pensioners Welfare and J&K Bank. At the outset, I would like to express my sincere gratitude to the department for choosing Srinagar as the venue for this landmark initiative and for partnering with J&K Bank in promoting awareness and preparedness among employees approaching one of the most significant transitions of life. कुल मिलाकर के 60 लाख के लगभग थे, या 40, 50, 45, 50 लाख, और जो सर्विंग ऑफिसर्स थे, कर्मचारी थे, उनकी तादाद लगभग 60 लाख। अब ये रिवर्स हो गया। So the number of pensioners has outnumbered the number of working employees. और इसमें कसूर आपका हमारा नहीं है, क्योंकि मैं भी पेंशनर हूँ। कसूर ये है कि लाइफ स्पैन बढ़ गया हिंदुस्तान में। जब 1947 में लाइफ स्पैन एवरेज हिंदुस्तान का होता था 50-55 बरस, आधे लोग हमारे वैसे ही रुखसत हो जाते बिना रिटायरमेंट के, बिना फेयरवेल के। अब ये बढ़ गया। तो इसका दूसरा मकसद ये है कि व्हेन यू रिटायर एट द एज ऑफ 60, you are at the prime of your experience, prime of your expertise, prime of your energy. So in that case, how fair it will be to let you go like that and leave you in wilderness. इसमें समाज का, मुआशरे का कितना नुकसान है अगर हम आपका तजुर्बा, आपकी महारत को घर बिठा दें। लिहाजा 60 के बाद भी आप अपना योगदान, अपना रोल किस तरह से अदा कर सकते हैं, उसको समझने के लिए इस तरह की वर्कशॉप्स का कॉन्सेप्ट लाया गया। ये सारा कुछ पिछले 11-12 सालों में हुआ, क्योंकि दिस डिपार्टमेंट हैज वर्कड विद एक्सट्रीम सेंसिटिविटी। महोदय एक बार पुनः। और अब एमडी सहयोग के लिए हम J&K बैंक का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर। मुआशरे के हर तबके का किस तरह से ईज ऑफ लिविंग हो, उसकी चिंता की गई है, उसके ऊपर फोकस किया गया। और आप जैसे जानते हैं कि हिंदुस्तान में आज एल्डर सिटीजन्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। लिहाजा एक जमाना था कि जबकि जो नौकरी शुदा मुलाजिम थे उनकी तादाद ज्यादा थी, पेंशनर्स की कम थी। अब ये रिवर्स हो गया। और 60 बरस की उम्र में जब ये रिटायर होते हैं तो इनकी एक्सपर्टाइज, इनका एक्सपीरियंस, इनकी महारत, इनका तजर्बा भी अपने तौर पर एक तरह से चरम सीमा पर होता है। उसको जाया ना जाने दिया जाए, इसी तसव्वुर को लेकर के मुल्क भर में इस तरह की वर्कशॉप्स का आयोजन मुनक्कद करना शुरू किया गया, ताकि 60 बरस के बाद, रिटायर होने के बाद भी जिस खित्ते में, जिस क्षेत्र में या जिस शोबे में उनको महारत है, वो किस तरह से अपना
رول اس کے بعد بھی ادا کر سکیں. جیسے مودی جی کہتے ہیں کہ وکست بھارت 2047 کی تعمیر میں ہر شہری کا رول درکار ہے. اسی کو لے کر کے آج سری نگر میں کی گئی. اور سری نگر کی خاصیت یہ بھی ہے آج کی اس ورکشاپ کی کہ یو ٹی بننے کے بعد گورنمنٹ آف JNK کے جتنے ملازم جو اسٹیٹ گورنمنٹ کے ہوا کرتے تھے آج وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ہیں, اور ان کا رکھ رکھاؤ بھی اسی محکمے کے پاس ہے, ڈپارٹمنٹ آف پینشن پینشنرز ویلفیئر گورنمنٹ آف انڈیا. اور اسی بات کو نقطۂ نظر رکھتے ہوئے جو ہماری ڈسپرسنگ بینکس کا پینل ہے, یہ جو اس میں جن کے معرفت یہ پینشن دی جاتی ہے ان ریٹائر یافتہ دوستوں کو, اس میں آج جموں کشمیر بینک بھی شامل کیا گیا ہے. ایک MOU ہوا ہے کیونکہ زیادہ تر یہاں پر سیلریز کے اکاؤنٹس جموں کشمیر بینک میں رہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نیا آغاز ہے, اور اس سے اس طبقے کو جو +60 کا طبقہ ہے ان کو راحت بھی ملے گی, سہولت بھی ملے گی, کیونکہ ہم نے فیس ریکگنیشن ٹیکنالوجی بھی استعمال کی ہے. وہ زمانہ جاتا رہا جب ہر برس لائیو سرٹیفکیٹ جانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا تھا, اور یہ اپنی انرجی, اپنا ٹائم, اپنی ارجا, اپنا وقت کسی ساکاراتمک ڈھنگ سے استعمال کر سکیں گے. اس کامنا کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ آج یہ نیا آغاز کیا گیا. مجھے لگتا ہے کہ یاترا اس بار لمبی بھی ہے اور انتظامیہ نے ہر طرح کا خیال بھی رکھا ہوا ہے, سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی, اور ہمیں یقین ہے کہ بڑی کامیاب یاترا رہنے والی ہے.